Jalabat, malaya, so maningding still works. Wadjalabatan ni Jad Sitio Talitlong, Dambunaw. Kung malapo kayo mad-highway ka po, Jalabatay, sa may lansam na taytay, sa Gidya Paula. So, sa inyo lang hanapan niya yung maningding still works. On kakaaro, sa maningding steelworks si Karaso managawaray stainless yara may anduro kaya lababo para saray negosyo yo, kantina yo si Katuraya so eksperto da tanabay aglaran gumagawa pati ata na so andukuro kaya griller si Karaya so made to order manggagawa matira na pasingawan o ex-host na saray warehouse yo untan tumat sa tubular design na saray proteksyon na saray bintana o kahabungan nyo. Ni Araraya, so specialistan managawa na Araray tubular. Okay, no antura may pasimbol yun, antura may gabayong design ya tubular works si Katuya, so gagawin na dyan. Maningding still works. Okay, wait na, sandanin boss ya. So, kaya idol, Araya, so gumagawa. Puro ragwa, puro Araya manaya, pero agyo na birbir suloko na, tati sakod manaya. Talagang stainless, talagang matibay ang klase. So, kaya mapagawa, ay bagayo labat dyan. Maningding steelworks, si Katuraya ay gagawin na. Untang tumad, nuantoy kabalag na sukat na saray awang natakayan nyo, si Katuraya, so size na pagawayo. At siyempre, kayang-kaya na. Hinanay gumagawa dyan. Talagang si Katoy, eksperto na. Aya, so assistant ng boss. Aya, may para ding-ding na kino. May grill. Ayun to. Tire, sawa. Bali-bali, manaya. So, gawa yun dyan. Talagang quality. Tanaya bala tayo. Yan, may gilig na kino. Balkon. Ito may kabayong pagawa. Wadya. Sarasarad lang gawin manaya. No, stainless type. Puro stainless yan, boss. Ayan, manaya, so pampakilis. Tinga marikirikit, ya pampakilis na kotes. Sige, thank you. Say maningding, steel and glasswork, wala matso pwesto da. Jad arap na SNR, jad Ambunaw Highway, Kalasyaw, Pangasinan. No ana penyura, galila jad arap na SNR, tawad yaman so showroom da. Piano na nang yura, so aka display, yalako da. Sigurado ak, ayala susagot, saray, ana penyo. Say yurungan, say this holder, yagay lay karukoy. Waddan mat, so aray bali-bali ni stainless, ya grill burger, no antura may gabayo, mahilig kayon man negosyo. Tanaya matay, so amay flip grill, ya kalutan, na saray fast food, tan restaurant, si Katuya, sulako da. Katon galila dyan, mampilikila. Agaylay, dagdakal, sulako da. Wala mat, so stainless, ya yurungan. Tan saratan, so akasabit, ya nananang nang yun natan. Wala, so stainless, ya lababo. Tan andugdukay, ya disgrailer, ya sigurado na gustuan nyo. Wow! Ang dukdukay matan ya lababo, no atan sugabagabayo, sigurado. Dugaruga, no restaurant, sugabayon negosyo. Kanyan, galila dyan, mampili kayo. Onyala sa liwyo, tasay stainless, ang gadkapigan, agaon dadaan. Tan wala mat so ang kilag, ya stainless ya kalutan, no say gabayo at barbecuean. Wadjaramat so nanduruman sizes na arayay kulungay aso no si Katuya so anapon nyo stainless matan kagaaro kanyan Anthony anapon nyo wadjara so dakal ya pampilian nyo kanyan itagaryo lara so saray kagkaabayo jad maningding steel and glasswork wadjara at Ambunaw Highway Kalasyaw Pangasinan jad arap na SNR. Pon kagaaro, no ala pa niyo raramay bali-bali ra sar da po tinga araraya so abidi plata na steelworks ya bali-bali usara may ala pa niyo kalutan wadyara la pa maningding steelworks.